Please like and subscribe to Nisha's Classics and press the bell icon. अथ गणपतिस्तव श्रीगणेशाय नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरावुचुः अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं निरालम्बमद्वैतमानन्दपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। गुणातीतमाद्यं चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं मुनिधेयमाकाशरूपं परेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। जगत्कारणं कारणाज्ञानहीनं सुरादिं सुखादिं युगादिं गणेशं जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं परं ब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। रजो योगतो ब्रह्मरूपं श्रुतिज्ञं सदा कार्यसक्तं हृदाचिन्त्यरूपं जगत्कारकं सर्वविद्यानिधानं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्म। सदा सत्त्वयोगं मुदा क्रीडमानं सुरारिन् हरन्तं जगत्पालयन्तम् अनेकावतारं निजाज्ञानहारं सदा विष्णुरूपं गणेशं नतास्म। तमोयोगिनं रुद्ररूपं त्रिनेत्रं जगद्धारकं तारकं ज्ञानहेतुम् अनेकागमैस्वं जनं बोधयन्तं सदा शर्वरूपं गणेशं नतास्म। तमस्तोमहारं जनाज्ञानहारं त्रयीवेदसारं परब्रह्मपारं मुनिज्ञानकारं विदुरे विकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नतास्म। निजैरौषधैस्तर्पयन्तं करौघे सुरोगान् कलाभिः सुधास्राविणीभिः दिनेशांशुसन्तापहारं द्विजेशं शशाङ्कस्वरूपं गणेशं नतास्म। प्रकाशस्वरूपं नभो वायुरूपं विकारादिहेतुं कलाकालभूतम् अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेशं नतास्म। प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम् असत्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूपं सदा विश्वरूपं गणेशं नतास्म। त्वदीये मनस्थापयेदङ्घ्रियुग्मे जनो विघ्नसङ्घान् पीडां लभेत। लसत्सूर्यबिम्बे विशाले स्थितेयं जनो ध्वान्तबाधां कथं वा लभेत। वयं भ्रामिता सर्वथा ज्ञानयोगाद् लब्ध्वा तवाङ्घ्रिबहून् वर्षपूगान् इदानीमवाप्तास्तवैव प्रसादात् प्रपन्नान् सदा पाहि विश्वम्भराद्य। ब्रह्मोवाच एवं स्तुतो गणेशस्तु सन्तुष्टो भून्महामुने कृपया परयोपेतोऽभिधातुं तान् प्रचक्रमे। अथ फलश्रुति। गणेश उवाच यदर्थं क्लेशिता यूयं यदर्थमिह चागताः प्रीतोऽहमनयास्तु त्यावरं मत्तो व्रणिततं कृतञ्च मम यत्स्तोत्रं भवद्भिर्भावितात्मभिः स्तोत्रराजमिति ख्यातं भविष्यति ममाज्ञया। इदं यः पठेत् प्रातरुत्थाय धीमान् त्रिसन्ध्यं सदा भक्तियुक्तो विशुद्ध स पुत्रान् श्रियं सर्वकामान् लभेत परब्रह्मरूपो भवेदन्तकाले। इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे त्रयोदशोऽध्याये ब्रह्मा विष्णु महेश्वराकृतो गणपतिस्तव सम्पूर्णः।